तो हाय सामाने पुणी थे आपण को मो नुआ ब्लॉग को स्वागत जनाऊँगी। तो आज आम गाँव में नाच हो तो ये नाच केमती कौन सेलिब्रेशन होमती फनी टाइप कौन कौन सब सब आपन को देखी। तो निश्चय रुहतु। तो ये नाचर ना हूँ हा कुष्ट बोली जाओ मो जीव। तो पुणी देखा हो नाच रे। लेट्स गो स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉलो मी मत फॉलो करो। आज मंच तंको सुंदर सम्मान सहित सानिध्य लाभ करी अशीष अंतिम धन्यवाद आमे अर्पण करछु। आज मंच कार्यक्रम पाई समस्त बरण्य अतिथि आज उद्घाटक देखि पारथिबे एडे मेकअप सेटअप अछि। मेकअप चलछि रे पिंधाइनी सब रेडी होछन पिला माने देखंतु ट्रेज रे अतिथि चर्चा बे सरीला भाषण मारथिल तो एथर मेलोडी स्टार्ट हो। मेलोडी एंकरिंग स्टार्ट हो। मेलोडी ओके चलो देखिए। माने देखिबा तुमे मो फ्रेंड्स माने पळि आछन्ती से पळि अछि पापड़ हाय संगाने पापड़ जीवन अब चाट आलो दब आंबिळा तू कोन तुने गुडवाडे मिलले हरामी हो बेटा। चलो बे पापड़ खाय आसारे बराई बराई कोन दब तमे मिला दे मिला आ जा इधर बहुत चर्चित नाटक चलितला जत्रा मोटमोटी शिवाय गणनाट्य नाटक चाट खाए जत्रा प्रधानमंत्री महात्मा का लेखा जनज भाई का सुंदर मेहनतला सड़ी रे बहुत सुंदर श्रेष्ठ चैतन्य हाईलाइट नाटक हा कृष्ण मानस भाई दया कर स्टेज को बुढ़ा को दरबार गया मानस भाई डॉक्टर ना प्लीज पकड़ो मानस को स्टेज को सुंदर आयोजन करते मानस भाई चीटिंग करता है तू। यार लोग खाओ जी गालू 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 करी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? काय मत बड़े खोई दे वीडियो खाई दो वीडियो छाड़ा होची वीडियो भी हो आ कोन मागे YouTube देखुनी और नहीं। चलो खाओ जी। ओ राइड देखि पारथिबे केते गहली गाड़ी भी देखि पारथिबे केते गाड़ी प्रबल गाड़ी अछि। देखो कमेंट से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। एंजॉय करेंगे। मो जीवन रे खाली दुख ही दुख हाइडी मो जीवन रे दुख कथा सुन की मो जंत्र को कर उठा आइलानी तू देख हेलो आज्ञा मो पृथ्वी ग्रहर एशिया महादेशर भारत देशर ओडिशा राज्यर गंजाम जिल्लार वीरगढ़ ब्लॉकर मध्य पंचायतर बेलधर ग्रामरू कहूची। हेटी मा मु तमको कोन पैकेट मागुची तमे आग मते कुह तमे किए कहूचा ओना पवना बापना छबिना ददना पदना माना पबिनी सासुआ लागिनी और स्थिर धोपुड़ी और गर्लफ्रेंड रानी। हेलो 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 अच्छा तमे कोन मामू को ससुर को सासु को झियो को बड़न को साले साली कहूछ की नहीं रे जग्ग ने किया तो प्रेत कहूची हेटी अरे सुबुज ना नहीं बा तमे कोन कोडी पेटई पइला ना कोन ओहो नहीं ना मु अंतरा विश्व एक बे पेटेगा नहीं साला तेरी झलक शर्फी श्रीमती
ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଇଁ ରଡ଼ି ଛାଡୁଛୁ? କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କରି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ନା 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 ଦେଲୁ କାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ ଶଳା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଉଛୁ କଣ ବେ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଅଙ୍ଗରା କଲି କଣ ଆମ ଟାୱାରକୁ ତା ଖୁଣ୍ଟ ପାଉନି ଯେ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯାଇକି ଦେଖୁନ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କିଏ? ମୋନା ପପଡ଼ା ବାପା ଛବିନା ଦଦନା ପଦନା ମାନା ପବିନି ଶାଶୁ ଲାଗିନି ସ୍ତ୍ରୀ ଦବୁନି ହଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଅନ୍ତରା ମିଶ୍ର ଏବେ ପେଟେଇଗା ନାଇଁ ଶାଲା। ହଉ ଭଲ 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 ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ମାମୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଭେଣେଇଙ୍କ ବଡାଇଙ୍କ ଦଦାଙ୍କ ବଡାପାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛ କି? ନାଇଁ ଶଳା ତୋ ବୋଉର ଦିଅର କହୁଛି। ଦାଦା ଆଇ ମିନ୍ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଏଠୁ କରୁଛି ନମସ୍କାର। ଅଲଗା ବଞ୍ଚିଥା ଇଏ ତୋ ମୋବାଇଲରେ କଣ ଅଧିକ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି କି? ଏ ନାଇଁ 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 এটা অলরেডি টোটাল। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସକା ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ବଦମାସ ମାଇକିନା ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଫଟୋ ଛାଡେ ନା ଇଏ କାହାକୁ ଚାଟିଂ କରେ ନା। ହେଲେ ଶଳା କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଏ ଦିନେ ଆସିବ ଏ ଆମ ଦୁଆରେ ଏ ଟୋକାଙ୍କ ନାଇଁ ଲାଗିବ। নমস্কার ନମସ୍କାର କୁଆଡେ ଆସୁଛୁ କହିଲୁ? হাতরে গিন্না দেখছেন কଣ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଭିକ ମାଗିବାକୁ? ବୁନ୍ଦେ ଦି ବୁନ୍ଦେ ମାଆ କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଏ ଶଳା ଏ ମୋ ମାଇକିନାର ତ ଏଯାଏ କିଛି ହେଇନି। ଏ ମୋ କ୍ଷୀର କୋଉଠୁ ଆଣିବି ବେ? ଏ ମଉସା 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 ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ପରାମା ଦେଖ 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 ମା ଭାଇ ଭଲ ଏଠି ଦେଖ ଏ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଦେଖିଲ ତ? ଏଇ ମୁଁ କଣ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି ଯେ ତମକୁ କ୍ଷୀର ଦେବି? କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ 10 ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଦେବି ଯେ ତମେ ବି ପିଇବ ଆଉ ତମ ଘର ବି ପିଇବେ ବେଲ ଧରି ଗାଁ ଯେତିକି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପିଇବେ ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ବଳିବ କୋଦଳା ବଜାରରେ ପାଉଚୁ ପାଉଚୁ କରି ବିକିବ ଆଉ। ଅରେ ଶଳା ମୋ ଘରେ ପଶି ତ ମନକୁ ଯାହା ହଉଛି ଖାଲି ଗପି ଯାଉଛୁ। ତାର ପରିଣାମ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ? ହେ ମଉସା ମଉସା ପରିଣାମ କିଛି ହବା ପୂର୍ବରୁ ବଢେଇ ଦେଇଥିବି ନା। ଏ ତୋ ସେ ନା କେତେ ଭଲ ଛାଡିରେ ଖାଲି ତମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛ। ଚୁପ୍ ବତେ ମାଇକିନା ଚୁପ୍ ଚାପ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ଏ ମଉସା 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 ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ତ ଖାଉନ ଖାଉନ କି ଅନ୍ନ କାହାକୁ ଖୁଆଇ ବି ଦଉନ। ଭାଉଜଙ୍କ ଭୋକିଟା ଆଖିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ମାରି ତୁ ପେଟ ପୁରେଇ ଦବୁ। ହେ ମଉସା ମଉସା ମାନେ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ପୁରା 10 ମାସ ମଣ୍ଟ ପୁରା ଫୁଲିକିରି ଥିବ। ତାଙ୍କୁ କହି ଦଉନ ସିଏ ପୁରା 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫୁଲ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ।
ଭିତରି ଗଲାନି ମୋ ପେଟ ଦେଖୁନା ଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୋ ପେଟରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏମିତି ନାଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଏକାନି କହିକିରି ସେକାନି ବାହାରି ପଡିବ। ମଲା ଯାଉ ତ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ମୋ ପେଟଟା ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଖାଲି ଥରେ ଚୁଚୁମି ଦେବି ଖାଲି ଖୋଜୁଥିବ ଦିନ ରାତି। ଏ ମା ତମ ଚୁଚୁମା କଥା ଶୁଣିଲେ ନା ମୋ ଦେହରେ ପୁରା ଖାଲି ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲାନି। ଖାଲି ମୋ ଦେହଟା ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି। କଣ କହିଲୁ ତାକୁ ଦେଖି ତୋ ଦେହ ପୁରା ସେନ୍ତେଇ ଯାଉଛି ପୁରା ହେଇକି ର ମୁଁ ଏବେ 1242 ଗୋଟେ କାଲୁଅ ପକେଇ ଦଉଛି। ପାରିବନି କାହିଁକି ଅଦଶ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଦେଖି ବରଂ ସେ ଡିକ୍ସଟା ମତେ କରିବାକୁ ଦିଅ। ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାଇ କହୁଛି ସେ ପଗା ଫିଟେ ତାଙ୍କ ଗଳିରେ ବସିବି ତମେ ମତେ ତମ ଆଡ୍ରେସଟା ଦଉନା। ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଚାକିରି ଦଉନା। ସିଏ ନା ସେ ବାଇକରେ ବୁଲେଇ ନେବେ ତାପରେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଦେବେ ତାପରେ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଫୁଲ ପିକଅପରେ ଅଛି। ସିଏ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଲି ରାଜି। अरे साला पवना ये तू लुंगुड़ा को मुंह लुंगुड़ा ए साला तू देखु जे पंचपांडव न्याय जानी तू साला ए अर्जुन नाक बिंदिकिरी द्रौपदी के आनिथिले ताके 4 लोक भाग कले मु आकु केडे कष्ट रे केते बुदा नटा बुलिकी ताकू धरि के आइला तू कहू भाग मिसु एला तू राजी साला हेले तू जदि राजी गोटे काम करिवा तू दिन ड्यूटी करिवु मो राति ड्यूटी से भाग सुने ताले मु भी राजी। तमे केते भलटा तो खाली थप तो बड़ी बोई पड़ती दे खाली चाटी पकाऊ एकदम कौन कहलु चौपड़ी मसा काट जरा कहलु तो तेज मु जदी मो छांचुला पिटे पिटे सापड़ा न करदैछि कोन अनर कली मो झाड़ मरी जीव जे पूरा सरा जीवन ना ये सरा के उठी पारे जमा ए अनर कली सुन मु अब तो गाल ठुटे चुचुमी आउरी मजा चथि मो थरे मो कांटर को चाले चालू ना मु कोन मना करिछि आदिले बाबू चाहिले खुशी
ଶଳେ ଏ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ହଁ ଯା ଯା ମୁଁ ମନା କରୁନି ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯା ଯା ହଉ ଯା ମୁଁ ମନା କରୁନି ହେଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉଥରେ କଣ କରିପାରି ତମର ତ ସାରା ମୂଳରୁ ପେଟେଇ ପାରୁନି ବରଂ ସିଆର ମୋ ପାଖେ ରହିବ ଏ ଅନାକନି କଣ ମୋ ଅନ୍ଧାରବତୀ ମୋ ଜୋଇସେବତୀ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ କରିବା କି तू जुआड़े जाऊचु जा एले मोर एकिरी था मु अंतरा मिश्र केवे पेटेगा नहीं साला तेरी झलक शर्फी यही नहीं अभी और सुनिए स्वर्ग होया लुचि लुचि पर घर को आसीबाकू पड़ुची आज आसी जे जते बेले ये फूल दमरे पेटे हाँ मु अंतरा मिश्र फूल पेटेला वाला Thank you.
ଏଉଡେ ଗପ ଟକ କରୁଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଏଠି ଥାଅ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ये दौराते मत संभव केला पूरा रमाजी मुता पर करा करला ए अंडा कोली या ए रुहा ए अंडा कोली ओहो ଯାଉଛି କିଏ ବାତେରେ ରଡି ଛାଡୁଛି କବାଟ ଠକ୍ 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 ଖାଲି କରୁଛି ଆରେ ଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ପିନ୍ଧିନି ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି ଏଇ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡାହାଣିକେ ଚିରୁକୁଟି ହେଇଥିବ ନା କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଡରିବି ନା କଣ ଆଜି ପଡ କଥା ମୋ ଝାଡୁ ମୋ ଝାଡୁ ଯେତେ ମିଟିଂ ଯଦି ତୋ ଡାହାଣି ଚିରୁ ଚଲା ଦେଇଛି ମୋ ନା ଅନର କରିମି Hey! Bibi, sabra lo kate ji, tar mo na jonar karni. ଏ ତ ପ୍ରଥମ ଭଇତା ବୁଝିଲୁ ଏ ରାତି ଅଧରେ ଟିକେ ପେଟେଇବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି Hoy re. ହେଲେ ତୁ କଣ ପିଟି ପିଟି ପୁରା ମୋର ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦେଲୁ Hoy re ଜଗନେ ଠିଆ ରହି ଜଳା ପୁରା ତୁ. ଏ ବୁଝିଲୁ କଣ? ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତି ହବ ତ ଆଉ ନିଦ ହଉନି ଲୋ ଇଏ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ କଣ? ମୋ ତାହେଲେ ଯା ରାତି ଅଧରେ ମତେ ନିଦ ହଉନି ଖାଲି ହେଇଟି ବାନ୍ତି ହଉଛି ବୋଲା ତୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ବୟସରେ ବି ତୋର ଆହୁରି ଉଠୁଛି ଏ ତୁ ଜାଣିନୁ କଣ? ଏ ବୟସରେ ଯେତେ ବୁଢା ସେତେ ନୋଳା ଏତେ ଲୋଡା ଏଇ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାවରେ ସବୁ ଯିବେ କୁଆଡେ ଏ ଶୁଣି କହୁଛି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଯା ଏଠି ରହ ହଁ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମନା କରୁନି ହେଲେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସି ପେଟେଇକି ଚାଲିଯିବି हे मौसा मौसा ତାର ବୟସ भाई ଏଇଟା କଣ ତମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ନା ଲିଜ ନେଇଛ ବା ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ ନାଳ ଦେଇ ପଳେଇବ ଏଇଠି ତମେ ଯଦି ଆଜି ନଥାନ୍ଦ ନା ଘରେ ଏ ଶୋଳା ଟକଲା ବୁଢା ରାନ୍ଧୁଆ ଯୋଉ ହିଟ ଥିଲା ନା ଆଜି ପୁରା ମୋ ପୋଖରୀରେ ଜାଳ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନ ଆଇଲା ଖବର ପୁରା ବା ଇଞ୍ଜିନ ସିଜ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଞ୍ଜିନ ମୁଁ ଚଳାଉଛି ଆଉ କଣ ସେ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲୁଛି ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲିବ ଇଏ ଧମ ଧମ ଚାଲିବ ତୁ ଜାଣିଛୁ ପୁରୁଣା ନଙ୍ଗଳ
ଜମି ଚାଷ କରିବାର ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଦ। ହେଇନି ୟାକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବ ସେଟା ନମ୍ବରରେ ଜବ ଲାଗି ଯାଇଥିବ କହିଲେ କଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବ ନା ତୋର ଯୋଉ ନମ୍ବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବ ନା 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି ତୋ ପାଖରେ ରହିକି ମୁଁ ସବୁ ଟ୍ରାଏଲ କରି ଗୋଟିଏ ବି ଉଠିବନି କହିଲେ କଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛି ହଁ ମୋର କହିଲା ଦେଖିନା ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବି ଆଉ କଣ କହିଲୁ ତୁ ତାହେଲେ ପରଡିକି ମୋ ଡିକ୍ସିରେ ପୁରେଇ କଣ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟୁଛ? ସେ ସବୁ ତମ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ। ହାयो ସେତେବେଳେ ତମ ଦୁର୍ବଳତା ମୋତେ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିପାରିଥିଲି। କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ତୈଳ ବାହାରିଲାଣି ଇଂରାଜୀ ତୈଳ ମାଦ୍ରାସୀ ତୈଳ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ ନା ଜାପାନୀ ତୈଳ ଆଉ କଣ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଜାଣିନୁ ଆଉ ତ ଗୋରୁ ତୈଳ ସେ ସବୁ ମାଇ ଯୋଗେଇଥାଏ ଛଡ଼ା ବୁଢା ନାଳୁଆ ବୁଢା ସେଥିପାଇଁ ତା ମାରିକିନା ମୋ ପାଖକୁ ସେଟା ସବୁ କୋଉଠି ଲଗାନ୍ତି? ବୁଢା ବାଟକୁ ଆଇଲା ସେତେବେଳୁ ପଚାରିଥିଲେ କହନ୍ତିନି ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ବା ମୋର ତ ବାରିଶି କିଛି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ତ ମାହାଣା ଘରେ। ଏ ଶଳା କାଲା ବୁଢା କେତେ କରିକି ବୁଝେଇଲି ଆମେ ସାଇରେ ସବୁ ବୁଝେଇତେ କୋଡେ ଲଗା ହଉଛି ଏ ଶଳା ବୁଢା ଆ ତତେ କହୁଛ ଇରେ ବାପା ଯୁଗ ଯାଏ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ କଣ ଇଆଡେ ଟିକେ ଆଇଲୁ ଇରେ ବାପା ମୋଠି ଟିକେ ଭଲ କରି ମାଲିସ କରିଦିଅନ୍ତୁନୁ ମୁଁ ଅନେଲା କଲିଟା ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଶଳା ମୁଁ ମାଲିସ କରିବି ଏ ଶଳା ବୁଢା ଯାଇକି ମୋ ମାଇକି ନଗା ପଡିଯାଉ ଅଭଦ୍ର ବୁଢା ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆ ଶଳା ବୁଢା हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे क्या हुआ धरी पड़ दियो ये सोना अबे ये मुंह मांगने में शोला मो माई कौन है से मो अन्नर कली ए अन्नर कली तो दियो भलो नागिलो ହଁ शीघ्र अपेक्षा में गुजर ମୋର ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି हेलो तोर कोन हेछि किलो କାନରେ ଦଉନ सत्ते याकू ए कौन है रे अली मु बापा हेबी ए मु बापा हेबी डिबिडी बिडी बिडी मो भाई चलाचल बंद हो जाउछे मते टिके पानी दियो रे ए रुआ ए खुशी पानी पियो तेने बुसोना तेते छेना पोना आ गोटे बाकाडी ब्लाउज खाली टिके रह
शांति केते दिन एला गाधेनु बे जो दुर्गंध ए सड़ा जहाँ कलु ठीक कलु न सड़ा तो कर्मर फल भोग करू এই বহুত আমার গাড়ি চকা তলে পড়ি মরিবু সড়া তো পুরো বজ্র পড়ি যাব गाड़ी बसा गाड़ी बसा तुम गेरस्त को गाड़ी करू सामा गेरस्त को गाड़ी करतु तो आज मैं पूरा काम कर देबी ए फेग ये थोड़े कामुड़ी दिलु जे ए जाय से जागरे दुब कहलिनी से कामुड़ा थोड़ा अच्छी कामुड़ा दशा अच्छी कामुड़ी ଯଦି ଥରେ କାମୁଡିବ ନା ସେ ଜାଗା ଅଜଗା କିଛି ମାନେ କୁଡୁ କୁଡୁ कामुड़ी ମୁଁ ଆଜି ବସୁ ନାହିଁ ରେ ରହିଯା ମୋ ସୁନାରିଣୀ ମୋ ମୃଗ ନୟନୀ ମୋ ଅନାରକଲି हेलो मोर गाड़ी उठू तो फैक्ट्री पे प्रेशर पड़िबनी ना ना मोर किछि हबनी से बार थाम आग मते कहू तुअर मां झियर मां आपे आपे तुम जानी जीव टिके चुपला कलास पूरा बुली गलानी अरे हे रे आउ को गाईर क्षीर दही बिकिया दे चाली गलान ता पछरे ना आज से आसु तार दिन को मोर दिन हारे से मते कोन बुली भाबी छी की हां मते जे चिन्हिनी ओहो हमर आज भिक्क दिया हबनी आज मु सोमवार उपवास करूची ओहो ए भिक्क तो केते दूर कहबी हमर आज भिक्क देई परिबुनु मगे रास्ता घरे नांती हेलो मु तो गेरस्त पवन संग गाई दूधली प्रबल मात्र स्वस्थ माइला गाई चेवर जेमती मुहट मारिची धन धन कर माइला लत आगी गला तमर किछि हेने तो चुप माइला आगे तेली करा मोपस देखो तू किछि जान पारुनु साला मेरे पाटा पटे पे चचरा कोई देइची आउ जीपर चिला जा के बेच चिरी मारू रो जागा दे देखी रो ए देख तीन ओठटा को फटाई उड़ा रफ्ता तो कर देछि देख भाभी दिली कोन हेला हे ना था ए मो चुचु मागु दिए फटई देला हे ना था ना ए कैसे भाई तोर होनी ये बचैलो हेलो तोर कोन आउनी लो चलो हां 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 एडा एडा ए बारी पाई डटा भाई मीठा दिला हे ना था मुबे कोन करबी मते किछि बुझिबाटा तू सुनिलो बा ए साला बेइपो पपनाटा मरी गला बोधे ये भल्लो हेइची गोटे कंटा गला ना आखिरे नो आसु पछके ये छेप मारी कांदी देवा ए मिजू भाई ए मिजू टिके लगा ना
এইটা নাই আর গোটে লগা না এইটা নাই আর গোটে ভালো সে লগা মতে একা করি ছাড়ি চালি ঘরে মো পাবে না মো মাইকি লাগু হত সত করি মনুরে মো পাবে না মল্লু মোর কিছু দুঃখ নাই হেলে এবে মো মাইঙ্গিনাଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି হইরে জগনিখিয়া বাড়ি পসা গাত শ্রমাই চলা কোন কইলু এ ମୋ ମାଇଙ୍ଗିନା ଆଉ କାହାକୁ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିବ হইরে ଏ ଅମରା କଲି ସିଏ ତ ମଲା ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମ ଦେହରୁ ଜଳି ଅଂଶ ଗଲା ଆମେ ଭାବିଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହବଲ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ପକେଇ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି হইরে জগনিখিয়া বাড়ি পসা রই চলা ବୁଢା ଭୂତ ନୁହେଁ ଶଳା ମୁଁ ପବନା ଏ ଶଳା ତୁ ଏ ଯାଏ ମରିନୁ ମରିବାକୁ ହାତେ ରାଖିଥିଲି ନହେଲେ କିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏ ଶଳା ତୁ ମରିଗଲୁ ବୋଲି ମୁଁ କେତେ କଣ ଭାବିଥିଲି ଏ ଡାଲାଟ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ନେଇଥାନ୍ତି ଏ 10 ଦିନ ଗୁଆ ଘିଅରେ ତୋତେ ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏ ଶଳା ମୋର ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ପାଣି ଫଟାକା ପରି ଫାଟିଗଲା କିଛି ଫାଟିନି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମୋ ସୁଧ କିଣିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତ କାଳେ ଅଧଶେଷ ପଇସା ରକ୍ଷା କର ସେତିକି ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦିଅ ତମେ ମଲାଣି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ହିରେ ଶଳା ତୁ କଣ ମୋ ମରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ଏ ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ଭାଇ ଏ ମୁଁ ବା ଆମର କୋଉ ପାଇଛି ତୁ ଶଳା ଆଗେ ହ୍ୟାଲୋ ଅନେରା କଲେ কোন ମୁଁ ମଲେ ତୁ ରାଣ୍ଡ ବୁଲ হেইটি ତୋର ଚେହେରା ଆଉ ରହିବନି ଏ ଚାଇନା ଲୋକିଆ ହେଇଯିବ ପୁରା ପାଞ୍ଚିଆରି ହେଇଯିବ ପାଞ୍ଚିଆରି হে বুড়া তোর যে নারে শঙ্কা সিন্দুর পিঁধিলি তাকু পুরা মু কেবড় কাড়ি সাইলিনি এই পবনে নারে শঙ্কা সিন্দুর সবু পিঁধি সাইলিনি সিয়ে পরা ইয়া কাল পর কালরে দেবতা ଏ ଅନେରା କଲେ ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଜମି ଚାଷ କରେ ନା ନା ଏ ପବନା ବୁড়া বসে যা ମୁଁ ଯାଉଛି কোন ଅଛି ଘରକୁ ଓ ଘରୁ ଏ ବେଶୀ ଖାରି କାଢୁନୁ ରେ ଦେଲ କଣ ରସରା ମିଠା ପିଠା କିଛି କଣ ଦେଲ এই খাইবু এই মু যাউছি রে নেই কি আছে মিঠা বুড়াকু আজ ভাল লাগি পানে দবা তার রস মরুনি এপদ মু যাউছি নেই কি আছে যা না না খাও মু যাউছি রসগোল্লা নেই কি দাদা সবে দিবে না এটা রিয়েল রসগোল্লা পুরো অরিজিনাল ঝোল পড়ি Original? ইয়ে এরে গোটা খাইগিরি না
ଦିଟା ଗାଈ ଦିଟା ନା হ্যাঁ ପୁରା କେଜେ କେଜେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏ ସେ ଝାଡୁ ଆଉ ଆଣିଲ ଏ ର ଆଜି ପିଠି ପିଠି ମୋ ପିଠିରୁ ନାଇଁ ମୋ ପିଠିରୁ ଚମଡ଼ା ଉତାରି ଦେଲୁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଲୋ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଏତିକିରେ ଭଲ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ମୋ ମାଇକିନାକୁ ନେଲି ଏ ମୋ ବିଲ ଚାଷ କର ସବୁ ତ ନେଲୁ ମୁଁ ନେଲି ନହେଲେ ଏତିକି ଇରେ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଅଛି ନେଇ ଆମର ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏ କଣଟା ଜାଣିଛୁ ଛଅଟା ଏଇ 3 ଗଡ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ ସେଇଟା ଫ୍ରିଜ ଅଡ଼ି ଯାଇଛି ମୋ ସୁନାଲି ମୋ ମୁର୍ଗ ନୟନି ମୋ ନାରକଲି Hey